Dank u, Vader, voor deze morgen. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden. We leggen alles ook in uw handen, Vader. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u voor uw liefde. Raak ons ook allemaal aan, Vader, dat we ook steeds meer en meer op u mogen lijken en ook in uw stappen mogen volgen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ya, amin. Ya, pagi ini adalah hari Minggu yang terakhir sebelum kita merayakan Natal minggu depan. Yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari terakhir ini adalah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Setiap jam, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku, setiap jam ya Tuhan Kau perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, setiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma
Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, kan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu,
ada bagiku. Karenamu, Yesus di pihakku. Ya Tuhan, setiap jam kami memerlukan Engkau. Engkau yang memegang hidup kami. Dan kami mengerti Tuhan, dan kami mengucap syukur. Sebab kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah berikan untuk kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau yang senantiasa menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Apapun yang kami alami, Engkau ada bersama kami. Ketika kami mengalami hal yang tidak menyenangkan, Engkau ada di sebelah kami. Engkau yang mampu mengubah ketidaknyamanan untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan buat kami. Asal kami mengizinkan Engkau berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, tiada seorang pun seperti Tuhan. Kita memuji namanya. Haleluya. Wie is als Hij de leeuw maar op het land, gezeten op de troon. Buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Wie is als Hij? Wie is als Hij? De leeuw maar op het land, gezeten op de troon. Niemand is als Hij, halleluja. Bergen buigen neer, de zeeberg verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle natie van de aarde, alle heiligen aanbidt Hem. Is als Hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem, de Allerhoogste Heer. Wie is als Hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de
komt, doordat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbid hem. Naties van de aard, alle heiligen aanbid hem, praise Adonai. From the rising till the sun, till the end of every day, praise Adonai. All the nation of the earth, all the angels and the saints, sing praise. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent the flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched the walls to the ground. These acts of power are worthy to praise. This want to question my God and his ways. I look you in the eye and say, my God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Through the earth, the sinners he still gave us the worth. God sent his son to life here on earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and say never see. He died on the cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the word free. He died on the cross and he rose from the grave. He conquered sin, he's mighty to save.
He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it is attack, I look you in the eye and say, my God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. God the Spirit, God Father, God Son, 1 plus 1 plus 1 equal 1. God the Spirit, God Father, the Son, 1 plus 1 plus 1 equal 1. I want the world to know about my God. I want to live so all the world can see. That's my heart's changed. I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Look the world in eye and look them in the eye and say, my God, so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God, so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Haleluya. Amin, amin, amin. Halleluja. God is machtig. God is wondervol. Hij is in ons. Hij is in ons midden. Heer, bekrachtig ons, elk van ons hier aanwezig, Heer, en die ons beluisteren, Heer. Dank je, Heer, dat u ons vernieuwt, dat u ons versterkt, dat u ons bemoedigt in alles wat we doen, Heer. En uw wil geschieden in ons leven, Heer. Uw wil geschieden in ons samen zijn. Dank u, Heilige Geest, wilt u ons verder leiden. Dank u, Vader, dat we elk van ons individu onze talenten mogen ontwikkelen, Heer, zoals u wil, ten dienste van uw naam, tot glorie van uw naam, dat uw naam verheerlijkt mogen worden, Heer. We spreken zegen uit over ons leven, Heer. We spreken overwinning, kracht en moed in Jezus' naam. Halleluja. Spreek doorheen het woord, Heer. Dat er een openbaring mag zijn. Dat gezalfd mag zijn, Vader. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen, amen. Kan iedereen mij goed horen? Ja? Ja? Oké. Goedemorgen. Wie gaat er mij vertalen? Oké. Perfect. Ja, dankjewel. Ik zal mijn scherm delen. Ik zou het graag willen hebben over het weerstaan van verleiding, resisting temptation. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya Michael mau sharing tentang resist temptation. Ja, ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft. Saya pikir semua pasti udah pernah mengalaminya. En het zal niet de laatste keer zijn dat we verleid worden of in de verleiding komen. Dan ini bukan yang pertama dan terakhir kita mengalami suatu godaan. En Jezus zelf, die werd ook verleid. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga pernah dicobai.
We lezen dat bijvoorbeeld in Hebreeën 4, vers 15 tot 16. Kita baca contohnya di Ibrani pasal 4, Daar, mulai ayat 15. daar schrijft Paulus, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ja, dus Jezus is op alle wijzen verzocht, zoals wij ook kunnen verzocht worden. Jadi Tuhan Yesus sebagai seorang manusia juga pernah dicobai dengan berbagai cara. Ja, Oke. Bisa lihat semua? Test. Oké. Jullie kunnen mij nog zien, hè? Ja? Oké. Goed. Als we kijken naar het volgende vers, dan staat er: laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dan kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ja, dus God belooft om ons genade te geven op het juiste moment. Jadi Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kita anugerah tepat pada waktunya. Ja. En dus Jezus is eigenlijk op dezelfde wijze verzocht als wij, maar zonder te zondigen. Jadi Tuhan Yesus itu dicobai dalam berbagai hal dengan berbagai cara sama seperti kita, tapi dia tidak sampai berbuat dosa. En in de Bijbel worden er verschillende soorten verleiding beschreven. Dan di Alkitab diceritakan, disampaikan berbagai macam bentuk dari cobaan itu. En om het voorbeeld van Jezus te nemen, kunnen we dat lezen in Lucas 4. Dan kalau kita mau melihat contoh dari Tuhan Yesus, kita bisa lihat di Lukas 4, mulai ayat 1. Vanaf vers 1, ja. En dus Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel, en hij at niets in die dagen, en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Dus we lezen hier, Jezus die kwam eigenlijk van de Jordaan waar hij net gedoopt was en hij was vol van de Heilige Geest. Jadi kita baca di sini bahwa Tuhan Yesus baru kembali dari sungai Yordan pas setelah dia dibaptis dan dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. En het was juist de Heilige Geest die hem naar de woestijn leidde. Dan Roh Kuduslah yang menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun. Maar de verleiding die kwam niet van God, maar van de duivel. Tapi cobaan ini datangnya dari si jahat, bukan dari Tuhan. Ja. Als we dan verder lezen, dan is dat de eerste verzoeking, vers 3. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.
Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Lalu di ayat 3 lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ja, dus de eerste verleiding is eigenlijk een soort onmiddellijke bevrediging, instant gratification. Jadi cobaan yang pertama ini adalah salah satu yang kepuasan secara instan, secara mendadak. Ja, in onze huidige maatschappij willen we alles direct. We kunnen niet meer wachten soms. Dan di kehidupan kita sehari-hari, kadang kita itu tidak bisa menunggu dengan sabar. Kita mau semuanya terjadi secara cepat. Maar natuurlijk kunnen we niet alles direct krijgen. En dan kan dat soms leiden tot desillusie. Tapi tentu saja kita tidak bisa menerima semuanya secara instan, secara mendadak, tapi ada evolusinya. Je kan gedesillusioneerd worden. Je kan, hoe zeg je dat? Je kan, je verwachtingen worden niet ingelost. Jadi harapan kita untuk menerima sesuatu tercapai itu kadang-kadang butuh waktu, butuh solusinya, cara-caranya. Ja, je kan niet alles direct krijgen. Dat komt daarop neer eigenlijk. Ja. Jadi nggak semua bisa langsung bisa didapatkan, ditemukan. Ja. Voor de goede dingen moet je soms wachten. Hè? Jadi buat sesuatu yang baik kadang butuh waktu. Nu, de tweede verleiding die de duivel op Jezus afliet was in vers 5. De duivel bracht hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dan cobaan yang berikutnya adalah mulai ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. En dan verder, dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. Dan ayat berikutnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dus dat gaat eigenlijk over ambitie, maar egoïstische ambitie. Jadi yang berikutnya ini bicara tentang ambisi yang sangat egois. Ja, dus je wilt iets bereiken ten koste van alles en je wilt er alles voor doen. Jadi kita mau mencapai sesuatu dengan mengorbankan segala hal. Ja, zelfs een pact met de duivel sluiten om je doel te bereiken. Jadi kadang dengan mengikat suatu perjanjian dengan si iblis untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Nee, maar Jezus zegt, je zal alleen de Heere, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. Tapi di ayat 8 Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada Dia saja. Nu, het is niet altijd zo extreem dat je dan de duivel aanbidt, maar eigenlijk als je God niet op de eerste plaats zet, dan kan het zijn dat je
niet in Gods wil bent. Kadang tidak harus secara ekstrem seperti menyembah iblis secara nyata, secara langsung, tapi dengan salah satu cara yaitu kita menempatkan Tuhan tidak di tempat yang paling utama, itu udah salah satu cara menyembah si iblis sebenarnya. Ja, en als je niet oplet, dan doe je je eigen wil en niet Gods wil. Dan kalau kita tidak hati-hati, tidak memperhatikan dengan baik, maka kita ini sudah dikatakan menyembah si iblis. Ja, als we dan verder lezen, vers 9, en hij bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werpt u zich dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Di ayat 9 dikatakan kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Vers 11, en dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Vers 13. Boleh dibaca. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ja, eigenlijk, deze laatste gaat over toegeëigende macht. Dat wil zeggen, je denkt dat je alles kan, je hebt alle macht. Yang ketiga bicara tentang bagaimana kita berpikir kalau kita ini punya kekuatan sendiri, punya kuasa sendiri. Ja, dus, want de duivel zei, als je echt Gods zoon bent, werp je naar beneden. En dan zou God je wel engelen sturen om je te beschermen. Jadi seperti di ayat 9, si iblis bilang sama Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, maka malaikat-malaikatnya pasti akan diperintahkan Allah Bapa untuk datang melindungi engkau. Nou, eigenlijk is dat je eigen wil doen en dan vragen, God, help mij nu om dit te doen. Jadi sebenarnya dengan kata lain, kita melakukan keinginan kita, tapi kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong saya untuk melakukan keinginan saya. Dus in plaats van te vragen, wat is uw wil, God? En ik zal het doen, is het omgekeerd. Dat je eerst je eigen wil doet en dan Gods leiding en bescherming en zegen vraagt. Jadi ketimbang bilang begini, Tuhan kehendakmu-lah saja yang jadi, tapi ini sebaliknya kita melakukan kehendak kita sendiri saja dengan kekuatan kita sendiri, menggunakan kekuatan kita sendiri. En daripada minta berkat Tuhan. Ik denk dat we allemaal wel eens in die verleiding komen om onze eigen wil te doen. Dan saya pikir kita pasti semua sudah pernah dicobai dengan godaan untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Maar dan is het altijd goed om terug vergeving te vragen en te vragen aan God, ja, wat is uw wil eigenlijk in deze situatie? Tapi akan selalu sangat baik kalau kita cepat berbalik dan minta pengampunan Tuhan dan minta supaya kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Ik wil eigenlijk nog een ander soort verleiding erbij halen. Dat staat in 1 Korinthe 6, vers 18 tot 20. Saya mau bagikan contoh lain dari cobaan ini, yaitu di 1 Korintus 6 mulai ayat
18. 18. Ja, 18. Ja. Er staat hier vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan vers 20. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ja, in het Indonesisch staat er eigenlijk minder. Het is niet alleen het lichaam, maar ook in uw geest, die van God zijn. Di terjemahan bahasa Indonesia diartikan agak kurang karena di bahasa Belanda dikatakan bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwamu, dengan roh. Ja, dus verheerlijk God in je lichaam. Eigenlijk, dit is een van de enige dingen dat er staat in de Bijbel, vlucht weg. Ini yang dikatakan di Alkitab yang dibilang cepat jauhkan dirimu. Zoals Jozef ook in het Oude Testament, toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, vluchtte hij ook weg. Seperti yang terjadi saat Yusuf dicobai, digoda oleh istri Potifar, dia cepat lari dari situasi itu. Ja, dus zeker met de seksuele verleiding is het beter om vlug weg te gaan uit de situatie. Jadi kalau kita dicobai dengan situasi ini secara seksual, mari cepat menjauhkan diri dari hal ini. Want dat is een zeer moeilijke verleiding soms, omdat God ook het gemaakt heeft voor in het huwelijk. Karena cobaan secara seksual ini kadang seringkali sangat sulit untuk dihindari. Karena Tuhan sebenarnya menciptakan seksual ini secara natural, secara alami buat setiap manusia. Ja. In het huwelijk is het goed dat je tot elkaar aangetrokken bent. Kalau kita sudah diikat dalam suatu pernikahan, maka akan sangat wajar kalau kita sangat tertarik dengan pasangan kita masing-masing. Maar buiten het huwelijk is het gevaarlijk en is het beter om weg te vluchten. Tapi kalau di luar suatu pernikahan, maka ketertarikan secara seksual terhadap orang lain itu sangat bahaya dan sangat dianjurkan untuk dihindari. Ja. Nee, hoe kun je dan overwinnen over de verleiding? Dan bagaimana kita bisa menang dari cobaan ini? We hebben al verschillende dingen gezien, maar ik wil nog een paar versen lezen. Kita sudah melihat berbagai contoh, tapi kita bisa baca di Amsal 4 ayat 23. Ja, dus in Spreuken 4 vers 23 staat er: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ja, eigenlijk alles wat we doen komt uit ons binnenste, uit ons hart. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu
munculnya awalnya dari hati kita. En dus zegt de Bijbel van oké, het is belangrijk om je hart dan te beschermen. Makanya di Alkitab dikatakan sangat penting sekali untuk bisa menjaga hati kita. En dat is eigenlijk ook een beetje gelinkt met het volgende vers. In Efeziërs 4 vers 22 tot 24 staat dat we ons denken ook moeten vernieuwen. Dan ayat di Amsal tadi itu ada hubungannya dengan yang tertulis di Efesus 4 ayat 20 mulai ayat 22. We moeten ons denken vernieuwen. Bahwa kita harus memperbaharui cara berpikir kita. Want alles begint in het denken. Karena segala sesuatu itu dimulai juga dari bagaimana cara kita berpikir. Er zijn gedachten die in ons opkomen en die kunnen ook van de duivel komen. Karena akan timbul berbagai macam pikiran di pikiran kita dan nggak semuanya itu datang dari Tuhan, tapi ada juga yang ditaruhkan oleh si iblis. En als we daarover blijven nadenken, dan komt het ook dieper, dan komt het in je hart terecht. Dan kalau kita memikirkannya secara terus-menerus, maka itu akan muncul di hati kita. Ja, je kan niet altijd controleren wat in je denken is, maar je kan wel controleren dat je er constant over blijft nadenken. Kita nggak bisa kontrol apa yang muncul di pikiran kita, tapi apa yang kita bisa kontrol adalah menghindari kita memikirkannya secara terus-menerus. Ja, en dus als je het wil vergelijken, je kan niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd komt zitten. Mungkin contoh konkretnya adalah kita nggak bisa hindari kalau tiba-tiba ada burung yang hinggap di kepala kita. Maar je kan wel voorkomen dat die er een nest in bouwt. Tapi kita bisa menghindari si burung ini sampai dia bisa membuat suatu sarang di kepala kita. Ja, dus de gedachten die komen, je kan van de duivel komen, maar je kan wel kiezen om er niet constant over na te denken, maar juist aan Gods beloften te denken. Jadi pikiran yang ditaruhkan si iblis itu di pikiran kita bisa kita hindari dengan tidak memikirkannya secara terus-menerus, tapi yang kita pikirkan adalah janji-janji yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ja. Een andere sleutel staat verder in Efeziërs hoofdstuk 5 vers 18 en 19. Ayat kunci yang berikutnya di Efesus 5 ayat 18 mulai. Ja, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ja, dus vervuld zijn met de geest. Jadi dipenuhilah dengan roh. Ja, en ook psalm zingen, lofzangen, geestelijke liederen zingen. Juga dengan berkata seorang kepada lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, atau nyanyian rohani. Ja, dat zijn allemaal belangrijke sleutels om te overwinnen. Ini semua adalah kunci-kunci yang sangat penting untuk bisa membawa suatu kemenangan. Ja, dus om een keer te herhalen, dus bescherm je hart boven alles. Jadi bisa diulangi lagi, kunci-kuncinya adalah menjaga hati kita dari segala sesuatu. Vernieuw je denken.
memperbaharui cara berpikir kita. En dat is door ook het vullen met Gods woord. Dat je Gods woord in je krijgt en dat je anders begint te denken. Jadi membaharui pikiran kita itu bisa dengan membaca firman Tuhan sampai hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan pikiran Tuhan. En dan ook vol zijn van de Heilige Geest. Kunci berikutnya adalah dipenuhi dengan roh. En dat kan je ook doen door heel veel in tongen te bidden, door te aanbidden, door te lofprijzen. Itu bisa dengan berbahasa roh, lalu berikutnya adalah pujian dan penyembahan. Ja, en dat zijn hele belangrijke sleutels in ons leven. Dan itulah kunci-kunci yang penting di hidup kita. En als we dat dan ook doen, dan is er ook een beloning als je de overwinning behaalt. Dan kalau kita bisa melakukan langkah-langkah tadi, maka ada suatu upah yang bisa kita dapatkan setelah kemenangan ini dicapai. Ja. Jacobus zegt zelfs dat in Jacobus 1 vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus hij zegt dat we blij mogen zijn dat we in verzoeking komen. Di Yakobus 1 mulai ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ja, Sebab dus kamu tahu bahwa ja, belum. Ja. Dus is dat we eigenlijk echt blij mogen zijn dat we in verzoeking komen. Jadi di ayat ini bilang kalau kita lagi dicobai, berbahagia saja. En waarom? Dat staat verder in vers 3. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ja, en dus iedere keer dat er een beproeving komt, dat er een verzoeking komt of een verleiding, kunnen we ons geloof sterker worden. Jadi tiap kali kita mendapatkan suatu cobaan, godaan, berbahagialah karena itu akan menghasilkan suatu ketekunan di iman kita. Iedere keer dat je overwint, dat je volhardt, dan de volgende keer is het gemakkelijker om die verleiding te weerstaan. Jadi tiap kali kita dicobai, lalu kita bisa tekun, di cobaan berikutnya kita akan lebih gampang untuk melalui cobaan itu. Ja. Als we dan verder lezen in Jacobus 1 en dan vers 12 en 13, dan staat er, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Dan vers 13, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Ayat berikutnya, Yakobus 1 ayat 12, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan verder, vers 14. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.
Ayat berikutnya 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dus het is inderdaad gevaarlijk om iedere keer toe te geven als je verzocht wordt, omdat het dan zonde wordt uiteindelijk. Hè? Jadi sangat bahaya kalau kita menyerah tiap kali kita dicobai, karena itu akan membawa kita ke dalam suatu dosa. En als je dan blijft zondigen en niet bekeert, dan is het natuurlijk gevaarlijk. Dan kan het leiden tot de dood. Dan kalau kita tetap tinggal dalam dosa itu akan sangat berbahaya, karena itu akan membawa kita kepada suatu kematian, suatu melahirkan maut. En vers 14 staat het ook dat het door onze eigen begeerte is. En dat is bij iedereen anders. Di ayat berikutnya dikatakan 14, ja, staat er dat het door je eigen begeerte is, door je eigen verlangen. Kalau tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ja, en bij iedereen is dat anders. Bij de ene kan dat op vlak van materialisme zijn, bij de andere kan dat op het vlak van ambitie zijn. Dan tiap orang pencobaan dengan keinginannya sendiri itu beda-beda. Ada yang karena materialisme misalnya, atau ya hal lain lah. Ja, en de duivel weet natuurlijk ook wel wat je eigen verlangens zijn. Dan iblis itu tahu benar secara tepat apa keinginan kita yang bisa membawa kita ke dalam dosa. En dus gaat hij iedere keer proberen om op dezelfde begeerten je te verleiden. Dan iblis itu akan tetap mencoba di titik yang sama, menyerang kita, menggodai kita dengan keinginan diri kita, hati kita sendiri. Maar dus iedere keer dat we overwinnen, wordt het wel gemakkelijker om nee te zeggen. Tapi kalau kita tiap kali dicobai di titik yang sama itu kita bisa menang karena ketekunan kita, maka kita pasti akan melampaui cobaan berikutnya dengan sangat gampang. Dus het komt er eigenlijk op neer, de duivel die doet de verleiding in het gebied van je eigen begeerte. God laat het toe om je geloof sterker te maken en als je dan overwint, ontvang je de kroon van het leven. Jadi iblis itu mencobai kita dengan keinginan hati kita, dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya terjadi suatu ketekunan yang menghasilkan kemenangan. Gitu ya. En als je overwint, dan ontvang je de kroon van het leven. Dan kalau kita bisa menang, maka kita akan mendapatkan suatu pahala, apa namanya, kroon van het leven, Mahkota mungkin ya. Mahkota kehidupan. Ya. Ja. Dus zoals Jacobus ook zei, wees blij dat je verzocht wordt, want dan kan je groeien in je geloof. Seperti dikatakan tadi, berbahagialah kalau kita masih dicobai, karena itu akan membuat kita lebih bertumbuh. Ja, we worden getest zoals Jezus ook getest was in de woestijn. Zo worden wij ook getest. Jadi seperti Tuhan Yesus dicoba, dites, diuji, ya kita juga diuji. Ja, en Jezus heeft bewezen dat het mogelijk is om te overwinnen. Dus met Gods hulp kunnen wij ook in onze eigen verzoekingen overwinnen. Jadi seperti Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia bisa menang dengan bantuan Roh Kudus,
kita juga bisa seperti itu, mendapatkan suatu kemenangan dari pencobaan hidup kita masing-masing. En moet er een keer zelf op letten, dikwijls komen de verzoekingen na een grote overwinning. Tapi kita juga harus bisa perhatikan bahwa kadang atau sering cobaan ini malah datang setelah kita mendapatkan suatu kemenangan yang besar. Nee, zoals Jezus, hij was gedoopt, hij had de juiste stem van de Vader gehoord. Je bent mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. En daarna werd hij verzocht. Seperti Tuhan Yesus saat dia barusan dibaptis, mendengar suara Tuhan, mendapatkan suatu kemenangan, tiba-tiba setelah itu dia dicobai, dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus en dicobai iblis. Ja, dus verschiet niet dat de verzoekingen juist komen op het moment dat je je sterk voelt, als het ware, dat je net een overwinning hebt behaald. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita barusan menang, mendapatkan kemenangan yang besar, terus tiba-tiba kita mendapatkan suatu cobaan, mendapatkan suatu godaan, diuji dengan hal itu. Ja, dat is nogmaals, we kunnen op God vertrouwen, we kunnen naar Gods kracht vragen en zie het als een test om sterker te worden in je geloof. Tapi sekali lagi, kita bisa selalu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, sehingga bisa melewati ujian ini. Sehingga Amen. kita bisa dikuatkan. Dat was kort wat ik wilde delen. Ini yang mau saya bagikan pagi ini. En als er mensen zijn die willen aanvullen of vragen, doe gerust. Dan kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Halleluja. Was duidelijk voor iedereen? Atau semua udah jelas buat semuanya? Nggak ada yang mau nanya, mau nambahin? Ja, het is heel duidelijk. Misschien wil ik iets toevoegen. Ya, sudah jelas. Verzoekingen kunnen ook sterk in je emoties zijn. Saya mau nambahin sedikit. Pencobaan itu bisa juga melalui emosi kita yang sangat besar. Gevoelens van verdriet, gevoelens van haat. Misalnya perasaan marah, perasaan benci, sedih. En zodat je emotie sterk aangevallen wordt. Sampai emosi kita dibangun, perasaan ini menjadi sangat kuat di hidup kita. Want zonder dat we weten, haten is ook een sterke verzoeking. En die kan tot zonde en de dood leiden. Dan tanpa kita sadari, perasaan benci ini adalah pencobaan yang besar yang bisa membawa kita terhadap dosa yang membawa maut. Soms beseffen we dat niet in ons leven. Dan hal ini yang sering kita tidak sadari di kehidupan setiap orang. Laten we misschien afsluiten met een gebed. Mungkin kita tutup dengan doa. Hemelse Vader, dank u voor uw goedheid en uw genade voor ons, Heer. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu buat kami, Tuhan. Want u kent onze harten, u kent onze gedachten, u kent ons willen en werken. Karena Engkau yang mengetahui dan mengenal hati kami, keinginan kami, dan pekerjaan kami, Tuhan. Help ons, Heer, en versterk ons om verleidingen, verzoekingen te kunnen overwinnen.
Tolong kami dan kuatkan kami untuk bisa melalui semua cobaan-cobaan ini ya Tuhan. Want met uw kracht, met de Heilige Geest in ons, kunnen we alles overwinnen. Karena dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, kami bisa memenangkan semua ini. Laten we steeds meer beseffen, Heer, dat de Helper, de Trooster, in ons binnenste leeft. Buat kami lebih menyadari bahwa penolong kami dan yang menghibur kami itu hidup di dalam kehidupan kami. Heilige Geest, u troost ons, u helpt ons, u versterkt ons. Bapa Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami, yang menghibur kami. Want u brengt ons steeds naar het leven in overvloed. Karena Engkaulah yang membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh kelimpahan. En u bent onze garantie van het eeuwig leven. Dan Engkaulah garansi kami untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Vergeef ons voor onze fouten of dingen die we toelaten in ons leven, die niet in uw wil is, Heer. Ampuni kami kalau kami sampai sudah membiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu itu masuk di hidup kami. Dank u dat u ons zuivert, ons was met uw heilig bloed. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mencuci bersih kami, mencuci bersih kami dengan darah-Mu yang kudus. Want we zijn de rechtvaardigen van de Allerhoogste God. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa. En in de machtige naam van Jezus Christus, we verbreken ook elke verkeerd denken, negatief denken, die ons aanvallen. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mematahkan semua pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran negatif yang mencobai kami. We spreken vrede en rust uit. Kami perkatakan damai dan ketenangan daripada Tuhan. In de machtige naam van Jezus Christus, dat we steeds in de vrede des Heeren mogen verblijven. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa tetap tinggal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. In Jezus' naam. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Fijne zondag. Selamat hari Minggu semuanya. Halleluja.